Samtang para naman sa balita nasyonal, nagkamayada sin putukan o proktukay sa sulod sa Senado ini kagabi, Merkulis, Mayo 13. Samtang nagpapadayon ang tensyon kalabutan sa posibleng nga pagkaaresto kunta kan Senador Ronald Bato de la Rosa tungod sa warrant nga tikang sa International Criminal Court. Ansay nga unpipirang ang mga media o ang mga media organizations ini nagpagawasan ka na report nga sunod-sunod nga pagputok sen pusil sa sulod sa Senate complex tungod sa sini nagdadlagan pagawas ang nga tanan nga mga media practitioner para sa kanra safety. Wala naman konfirmasyon kung sino ang nagpaputok ngan kung sino ang target sini nga insidente. Sa nga Facebook live stream ginsugad ni Senate President Alan Peter Cayetano nga nakalak si sinian kanra kwarto ang mga senador ngan an staff ngan nagsarayo sira nga diri bayaan si De La Rosa samtang diri pa tangpos an legal remedy sini sa Supreme Court. Wala naman na report nga namatay o nasamaran sa Senado ini sumala sa Senado ini kahapon nga gimpagawa sa alas 8:30 kagabi. Balita Nasional! Balita Nasional! Samtang igin-isa sa full alert status sa Philippine National Police ini kagabi Merkulis, Mayo 13, makahuman nga makamabatian ang sunod-sunod nga putok sa pusil sa sulod sa ikaduhang nga palapag sa Senado. Sumula sa PNP nga nasabi nga pitad ini kaparte sa standard security protocol ini para masiguro ang safety sa napubliko samtang ginimbestigaran ang nasabi nga insidente. Iginabuhat ang nasabi nga status alert banda alas 8:30 kagabi nga naging resulta sa napagkakanselar sa leave nga kadugangan naman nga deployment sa kapulisan dida sa ligid sa vicinity sa Senado. Nasa 1,500 nga kapulisan ang nauna nga ginapagawasan lugar para bantayan ini. Padayon naman nga naka-deploy ang mga otoridad samtang ginimbestigaran ang gintigangan sa serye nga puruktukay nga nabatian didto sa aktual nga panhitabo sa nasabi nga building. Samtang igindiwaraan naman sa National Bureau of Investigation nga diri sira anada salyo sa operasyon sa Senado kalabutan sa ginsusugan nga pagkaaresto kan Senador Ronald Bato de la Rosa sabot nga sa tensyon nga serye nga puruktukay nga nabatian dida kagabi sa nasabi nga building. Ginsugad ni NBI Director Melvin Matibag nga diri siya kumadto sa Senado makahuman nga sira manduan nga igtuko ang operasyon. Ginklaro lat sa nasabi nga opisyal nga wara ahinti sa NBI nga nasa sulod sa Senado sa nahitabo ini. Ginpangaro nala sini ang presensya para nga imbestigaran nga ig-supervise ang seguridad sa ligid sa building sa Senado. Speaker pa ni Matibag nga nakakarawat sa siyang tawag tikang kan Senador Loren Ligarda kalabutan sa insusuan nga presensya sa armado nga mga ahente sa NBI dito sa Senado pero igindiwaraan ini sa nasabing nga opisyal. Dugang pa sa NBI chief nga wara sira iginggawas nga kamanduan para arestuhon si De La Rosa nga igintagan puntong 100% nga waray operasyon ng NBI didto kagabi sa Senado. Balita Nasional! Balita Nasional! Nakarawat na sa Senado an article of impeachment kontra kan Vice Presidente Sara Duterte kagabi Merkulis, Mayo 13. Ginkumpirma ini ni House Secretary General Chiloy Garfield nga nakarawat na ni Senate Secretary iniging kumpirma ni Secretary General Chiloy Garfield nga nakarawat na ni Senate Secretary Dong Mendoza an article of impeachment. Umulpot ang mga dokumento sakay sinsa nga convoy tikang sa House of Representatives. Nakarawat ini sa Senado pasado alas 7 sa nagabi. Sa luyo sa nagpapadayon nga tensyon sa sulod sa Senado. Mahinumduman nga sadtong Lunes, Mayo 11, ini igin-impeach sa House Committee on Justice si Vice President Sara sa butos na 257 pumabor
ngan 25 ang kumontra ngan siyam sini ang nag-abstain. Padayon naman diretso ini nga gin-transmit ang nasabing impeachment article sa Senado nga nakatalaan nga matindog sining impeachment court ang Senado o nasabi nga kapulungan dida sa pagbubuhaton nga mga hearing. Nauna nga ginsinagin siguro naman si Senate President Alan Peter Cayetano ang sugad nga forthwith o dayon ini nga mag-convene ang kapulungan sa oras nga makarawat nira an article of impeachment. Balita National. Balita National. Samtang kontra ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang panawagan sa 5 nga kanya kasi senador nga kusa o voluntaryo nga mag-surrender ini sa International Criminal Court kadungan sa napagtindog siniya nga diri siya magpapaaresto samtang nagpapadayon ang paggamit niya sa ginsasugad nga legal remedy. Sumala kan de la Rosa nga diri siya masurrender nga ginhangyo sinian author sa Senate Resolution na 395 nga diri mag-apura ini para sa kanya pagka-aresto. Ang nasabi nga resolution unang gin-file ni Senate Minority Leader Vicente Soto III, Senador Fanpilo Lacson, Senador Risa Ontiveros, Senator Francis Kiko Pangilinan ngan Senator Bam Aquino. Ginsugad pa sa senador nga natuo siya nga ang mayorya sa mga Pilipino ini nadiri nga siya dadun san ICC. Dismayado naman ang senador dida sa panawagan san Piper nga kasi mambabalaod nga siya mag-surrender ngan mas masol sumala sa kanya sa buot nga maimod niya nga mismo na imod niya si Lacson nga nagpirma sa nasabi nga resolusyon. Ginkumpirma naman sa International Criminal Court o ICC nga kaupod si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga listahan nga mga wanted person sumala sa website sa korte sa naglabay nga Miyerkules sa gabi Mayo 13. Sumala sa ICC nga si De La Rosa inikaapi sa 33 nga akusado nga presente ng susugad nga at large sa kanya profile o dida sa profile sa website sa ICC nakabutang ang kabugusan nga mga ngaran o kabugusan nga ngaran ni Senador Ronald Marapon de la Rosa patiliwatan kanya pitsangan ang lugar sa kanya kapanganakan. Iginisblikar liwat ininididasan ICC bilang sayo nga dating opisyal sa Philippine National Police nga nagkapot sa magkarulay nga posisyon sa Davao Region. Naging hipis ang PNP nga nagserbi liwat nga Director General sa Bureau of Correction sa napanahon nga sakop sinsining nga kaso. Nakabutang liwat sa profile nga an arrest warrant kontra sa kanya igin pagawas nga secret sa Nobyembre 6 tuig 2025 ngan igin sa publiko ini sa Mayo 11 tuig 2026. Sa luyo sini nga estado sa senador ginhulat paghapon ang petisyon sinsinisan Supreme Court kon nano ang magiging desisyon makahuman nga diri tagan san papangaro nga temporaryo nga o temporary restraining order san senador kalabutan san arrest warrant san ICC. Balita